Dipasena, revolusi biru yang ditinggalkan. Lampung pada pertengahan tahun 1980-an berjuang untuk menjadi provinsi yang maju. Sebagai provinsi yang terletak di Selat Sunda, Lampung memiliki kawasan pesisir yang bisa menjadi kekuatan. Inilah yang membuat Lampung mencoba mengoptimalkan kawasan rawa yang terbentang dari Mesuji hingga Tulang Bawang. Pada tahun 1986, terdapat sebuah lahan gambut yang sangat luas dan belum terjamah. Di tempat itulah mimpi ini dimulai. Mimpi membangun kampung halaman menjadi kampung yang penuh harapan bagi penduduknya. Kampung itu diberi nama Bumi Dipasena. Sebuah lahan budidaya udang terpadu dengan luas 98.000 hektar. Bumi Dipasena memulai pembangunannya dengan mengerjakan infrastruktur yang penuh tantangan. Pembangunan Greenbelt sepanjang garis pantai kurang lebih 75 km dengan luas 24.500 hektar. Sebagai komitmen Dipasena untuk menjaga ekosistem lingkungan. 2 pemecah gelombang dibangun 2 kali 300 meter untuk mencegah masuknya kotoran ke areal pertambakan. Dengan panjang kanal 1.300 km. Pengaturan sirkulasi air, inlet untuk pemasukan air bersih, dan outlet untuk pembuangan air kotor. Inlet water filter untuk menyaring air masuk melalui grill, diolah untuk mengurangi jumlah pembawa penyakit. Power plant dengan kapasitas 200 MW untuk menunjang kegiatan budidaya udang serta infrastruktur lainnya. Untuk memulai budidaya udang berkualitas, tim Dipasena telah menyiapkan kolam R&D 181 kolam serta tim yang profesional bertanggung jawab untuk terus melakukan pengembangan. Bukan hanya terhadap teknik pengembangbiakan, namun juga tetap memperhatikan ramah lingkungan. Dipasena mempunyai 2 hatchery dengan kapasitas produksi 4,4 miliar ekor benur per tahun untuk memenuhi kebutuhan plasma Dipasena. Untuk menjamin kualitas, Dipasena pun memiliki pabrik pembuatan pakan dengan kapasitas produksi hingga 216.000 ton per tahun. Dipasena telah membangun 24.405 tambak yang diolah 12.032 petani tambak udang, ditambah jumlah karyawan 14.780 orang. Dengan produksi 20.000 ton udang pada tahun 1996, penjualan Dipasena di tahun 1996 di atas 300 juta US dollar atau melebihi 4 triliun rupiah. Sebagai eksportir udang terbesar di dunia, pada tahun 1995 dan 1996, Dipasena memperoleh Prima Niarta, kualitas udang di atas standar internasional grade A. Total luas area fasilitas pengolahan udang
74.000 meter persegi. Dengan kapasitas pengolahan udang 150 ton per hari. Dalam menjaga kualitas, Dipasena melakukan standar quality yang sangat ketat dan tidak memakai bahan pengawet. Dengan kapasitas 2.000 ton udang per bulan. 2 kapal vessels dengan kapasitas 48 kontainer dimiliki Dipasena untuk mengekspor udang ke berbagai negara. Untuk menjamin kesejahteraan dan meningkatkan kualitas petani dan karyawan serta keluarganya, Dipasena telah membangun sebuah kota mandiri untuk lebih dari 100.000 penduduk yang terdiri perumahan petambak sebanyak 12.000 rumah, perumahan karyawan seluas 330 hektar, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Para petani tambak diberikan pelatihan-pelatihan agar menjadi petani yang handal dan memiliki kemampuan. Dipasena juga menghadirkan pendidikan yang berkualitas dari sekolah dasar hingga D3 perikanan. Sebanyak 16 sekolah untuk 3.000 murid, dan untuk kesehatan telah dibangun 14 poliklinik. Tempat beribadah sejumlah 15 masjid, 105 musola, 3 gereja dan 1 pura bagi semua warga. Banyaknya kegiatan-kegiatan yang melibatkan setiap elemen masyarakat dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Seiring berjalannya waktu, kini bumi Dipasena hanyalah sebuah kenangan. Namun, apakah bumi Dipasena hanya sebuah kolam kosong dan tak bernilai? Biarlah fakta yang berbicara. Tambak udang Dipasena dengan sistem terintegrasi menghasilkan udang dengan kualitas yang tinggi, segar, dan rasa yang enak, sehingga banyak digemari oleh pelanggan di berbagai negara. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, udang Dipasena diekspor langsung dari bumi Dipasena ke seluruh pelosok dunia. Kalau di Indonesia sudah barang tentu kita eksportir terbesar dan terbaik. Kalau kualitas ekspor kita sudah tidak diragukan lagi karena memang lewat kontrol, teknologinya cukup tinggi lah ya. Artinya buyer juga selektif. Ada hal-hal yang kira-kira nggak berkenan di mereka itu bisa saja semuanya akan dikembalikan. Jadi kita tidak ada pilihan bagi kita, benar-benar kita menyiapkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak luar. Memang pada waktu itu ada beberapa khususnya untuk eksportir udang di Indonesia, itu yang paling terbesar adalah Dipasena, dan secara kualitas dan mutunya pun di Indonesia itu yang terbaik adalah Dipasena. Karena kalau kita lihat bicara Dipasena itu adalah ikonnya eksportir udang pada waktu itu yang terbesar adalah Dipasena. Udang Dipasena sangat digemari di fish market di Tokyo. That is a normal Indonesian product. The customer who prefer Dipasena shrimp is お寿司屋さん、寿司屋。寿司屋ではこれではダメ。BCD。これがベストという。Customer who is very strict for the quality prefer to use Dipasena, not other Indonesian products. 味が非常に味がいい。それと握った時に肉が盛り上がって色が良くて寿司に合って日本人 When に the customer produces sushi, he can find the thickness is quite good and
when they boil, the color turns quite clear red color. 高いけどお客さんはこれを望んでいる。 High prices, but customers prefer to use Vipassana due to the good quality. I can show you how fresh DCD products are. This is we call Toray number 1. Value-added products, boiled shrimp, and these are edible. Just after harvest from the pond, we boil when they still alive, and you can see color is quite reddish as we process from live ones. And this shrimp is quite popular luxurious sushi restaurant or Western restaurants in Japan. Tingginya kualitas udang di Pasena membuat semua produk udang di Pasena dipergunakan di restoran-restoran mewah di Jepang. Well, I think this black tiger shrimp we import from many countries, Asian countries, but the quality is not so good compared with the sea shrimp. And the co-op has been looking for better shrimp and a safe shrimp. And finally, about 6 years ago, we introduced this shrimp to co-op, and then they evaluate this shrimp. And now they are selling the shrimp, and they ask shrimp of co-op. Yeah. So quality is a very important concern, and safety here. Yes. I think the safety first, and quality second. But this DCD shrimp satisfies us, quality and safety. My name is Peter Wong. I work for the firm called Chen Brothers. We are based in East London, and we are import and export the shrimps all over the world. But today, we are loading all the shrimps to the restaurant. And now I just introduce you the shrimps coming from Indonesia, which is from the DCD factory. And this is a lotus band, which is coming from Indonesia. Shrimp from Indonesia, they already established for a good name and a quality. So I think all the restaurants, they accept this quality. We bring in product from DCD in various formats. We actually bring the product in raw, in containers, which is on the water for 6 weeks. We bring them in, we process them, and then we supply them to people like Safeway, Sainsbury's, Tesco, etc., all the retailers in the UK. We also use the product for in manufacturing, so we actually supply other manufacturers who actually use the product in ready meals and things of that nature. What kind of volume do you do? We actually buy about 1,500 tons of raw shrimp each year from DCD. Today I made the very traditional Japanese cooking. It's a shrimp tempura, and this is 2 different kind of sauce. And also second dish, this is a shrimp with wasabi pepper sauce. Yeah, shrimp with asparagus and a small shiitake mushroom. Yeah, saute with wasabi pepper sauce. It's a little touch of garlic inside. And the third dish, this is a very famous Matsuhisa. We call Matsuhisa shrimp. Everybody likes it. This is a beautiful
Ocean King shrimp. Using Ocean King shrimp with open up and a little baked and saute the shiitake mushroom and put in golden oyster caviar on the top. Now the shrimp, they're from Indonesia, they're from Sumatra, right? Indonesia, yeah. Yeah. And are these the highest? How would you Highest rate these qua- shrimp? These are very high quality shrimp. What makes them high quality? Color and the flavor and they're really fresh. Udang ini pasaran ekspornya sangat besar, terbuka sekali. Kita sekarang masih di nomor 3. Kalau tambak-tambak di Lampung berjalan, tambak-tambak di Pulau Jawa berjalan, tambak-tambak di Kalimantan Utara berjalan, kita bisa nomor 1, asal dilakukan dengan cara-cara modern. Demikian ungkapan Presiden Joko Widodo di Bekasi, 1 November 2017. Kami hidup dari pagi sampai sore itu terikat dengan pekerjaan. Lepas jam kerja, artinya kami ngebaur dengan masyarakat, dengan plasma, dengan karyawan, seperti di kampung sendiri. Jadi hari-harinya bergaul, berhidup bermasyarakat, hidup bersosialisasi dengan mereka. Dan yang lebih, yang nggak akan lupa di diri saya, di sana itu seperti kami dalam hidup dalam sebuah pesantren. Bayangkan, namanya perjudian, mabuk-mabukan, berkelahi, kemudian perzinahan, namanya istilah molimo itu ditabukan di dalam Dipasena. Itu berlaku tidak hanya kepada plasma, tapi juga kepada karyawan, tidak memandang apapun level jabatannya. Ketika dia melakukan perbuatan yang molimo ini, tidak ada ampun. Dia pasti akan dikeluarkan dari bumi Dipasena. Dipasena itu merupakan kawasan kota mandiri. Jadi di Dipasena selain ada plasma, poliklinik ada, desa ada, TK, bahkan sampai terakhir ada di 3 perikanan. Itu kan dulu owner seperti bercita-cita membangun struktur industri yang integrated, sudah itu kayak kota satelit. Dulu kayak apa? Posisi hutan yang begitu parah bisa di situ dibuka, bahkan dicetak serapih mungkin hingga sampai di situ terjadi tambak. Nah, terus dari sisi infrastrukturnya juga sangat bagus sekali, bahkan jalan yang porosnya juga sudah diaspal. Alhamdulillah kalau untuk masalah kesehatan, untuk kebutuhan karyawan dan plasma itu sudah tercover semuanya. Jadi sudah ada ketenangan lah untuk kita bekerja. Itu semuanya free, di-support semuanya. Harapan mereka itu ingin punya pekerjaan mapan, mantap, sudah itu pekerjaan yang menjamin terhadap kesejahteraannya. Hubungan kami itu sudah dibilang bukan hubungan antara atasan sama bawahan, bukan antara karyawan sama petambak, sama plasma, bukan. Sudah kami anggap keluarga besar Dipasena begitu. Kalau kita ingat di tahun 91 yang saya tahu sampai dengan 2002, nggak ada yang namanya terpikir untuk yang namanya Dipasena itu seperti sekarang, nggak ada. Karena kita ngelihat kemajuannya. Sangat kehilangan, benar-benar kehilangan dengan orang-orang yang kami anggap saudara itu sekarang sudah nggak pernah ketemu, nggak berkomunikasi. Kalau ngeliat sekarang memang miris, ngeri, sedih lah walaupun kita cuma sebentar di situ, tapi sedih. Kalau mengingat begitu besarnya, begitu jayanya dulu perusahaan itu, tiba-tiba jadi kayak gitu memang kita lihat sedih. Kadang kalau lihat ke sana sedih juga, karena perusahaan maju loh besar, tiba-tiba hancur kayak gitu ya sedih. Kalau ada orang cerita tentang Dipasena, kemudian menceritakan Dipasena yang kira-kira agak nggak sesuai dengan realita yang ada, itu saya merasa terganggu. Kenapa? Kita kan pelaku sejarah kita ya.
Dan kita tahu bagaimana kepedulian perusahaan mensupport, memenuhi kebutuhan kawan-kawan karyawan dengan si plasma, sehingga mereka bisa konsentrasi bekerja untuk yang karyawan. Itu semua dilengkapi oleh perusahaan. Apa yang nggak dilengkapi? Sebegitu hebatnya di Pasena, sebegitu besarnya di Pasena. Seketika artinya secepat ini di Pasena bisa terpuruk, itu saya sampai sekarang ini saya nggak percaya dengan keadaan begini. Artinya di situ waktu jaya-jaya di Pasena itu sangat-sangat gimana ya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya pulang cuti aja, Mbak, itu bisa katakan orang kampung kami, wah kerjanya dari tambak udang. Artinya di situ sudah wah, ibaratnya begitu, Mbak. Kalau mengenang masa dulu, sangat sedih, apalagi kalau saya membandingkan kehidupan saya di luar. Yang setiap bulannya saya harus bayar listrik, yang setiap bulannya, setiap harinya saya memikirkan apa yang mau saya makan besok. Itu berlawanan jauh dengan kehidupan saya di Dipasena. Kalau di Dipasena saya makan sudah disiapkan, listrik tidak membayar, segala sesuatunya sudah disiapkan sama perusahaan. Memang tercipta, memang diciptakan benar sama perusahaan untuk kenyamanan, ketenangan itu. Sebenarnya sangat berharap ketenangan itu terjadi kembali, tapi bagaimana? Apakah mungkin atau tidaknya, saya tidak bisa ngomong itu kalau masalah itu. Hampir menitikan air mata saya pada saat saya meninggalkan bumi Dipasena, tepatnya tanggal 9 Juli 2007. Ketika saya dan keluarga meninggalkan pintu gerbang, ada perasaan sedih di diri saya. Bayangkan anak-anak saya, 2 lahir di sana. Kami hidup bermasyarakat dengan seluruh petani plasma dan karyawan. Kami ngebaur jadi satu. Tapi tanpa kita sadari, tanpa kita duga, hanya dalam kurun waktu yang singkat itu, saya harus pergi meninggalkan bumi Dipasena. Yang boleh saya katakan sudah banyak memberikan pelajaran bagi saya khususnya, baik dari sosial kemasyarakatan, saya banyak mengambil ilmu pelajaran di bumi Dipasena, dan itu tidak akan saya lupakan. Do we have your permission to use this interview in our film? Yeah. Okay. You observed all of this. You're also a human rights lawyer. What's a human rights lawyer doing in the middle of a case like this? Well, Nur Salim, although he is a businessman, is also a man who has his basic rights. That he has also right to defend himself as a human being, the right to get justice done, and the right to be equally treated as any other Indonesian citizens or any other human being. But wasn't he? Didn't the government sign a deal with him? Well, in this case, as you mentioned already, he has been treated unfairly. He made agreement, he signed agreement with the government, to which he was, of course, in which he was obliged to fulfill his obligation. He did already fulfilled, and yet he was again and again being prosecuted, and that is unfair. Is it like double jeopardy? Correct. Correct. So here I see the question of the rule of law, the question of human rights. Where is justice in Indonesia if this is the way the Indonesian government has been doing? Now, usually, a human rights lawyer is dealing with the problems of the poor. Correct. The problems of human rights of the most disadvantaged people. Now, here's a very wealthy person. Can you say that a wealthy person can be persecuted? Well, I've been doing that for the poor in my capacity as the founder and as well as the board of supervisor in the legal aid movement and human rights movement. But as a private lawyer, I have my private practice also as a professional lawyer. I may defend anybody as a lawyer. Yeah, it doesn't
it doesn't contradict in my vision, my idealism to also fight for the poor people. But my point is that can have his human rights taken away too. Yeah, as I said, everybody has the right to be equally treated by law. Under the rule of law, everybody should be treated equally. Now, is this a case that can be, it seems like the Supreme Audit Board has ruled that the case is closed, and yet who's keeping it open? Why is it continuing? Well, this is just a reflection, in my opinion, of the uncertainty in Indonesia. There is no legal certainty in Indonesia. And that can be seen also from the fact that the government is not firm in its policy. Yeah, and the cause of this, of course, is people like this case of Nur Salim, who signed the agreement with the government, is now being victimized. More than that, it seems to me that the government has no strong position to be firm in its policy vis-a-vis the public opinion. Government can be easily shaken by critics. For instance, critic by a person who happened to be in power also in the cabinet. Saying politics is coming above the law in a way. Yeah, that's true. That's what has been going on in Indonesia for many years, and that's why I've been fighting to get justice done and to have the rule of law upheld in Indonesia. But here's a family. Some families would have fought this right away. They would have gone to the streets. They would have created a tremendous... This family went along. They said, okay, if this is what you say, we'll do it. And yet, the government seems to continue to want to get more and more and more from them. Yeah. Tell me about that. That is also one of the reason why I've been, helping them. I see this family and with all their businesses should be also fairly treated by the government, as already agreed in the MSA agreement, and government also as a party should respect the agreement, should honor it. But here you have a situation where this bank was holding loans for some of the poorest farmers at Dipasina, some of the workers, the people who really needed help that no other bank would ever give to anyone because they didn't have assets. And yet, because of this situation, there's more hardship. Yeah, that is another dimension of the case, of course. If you look from the company side, they've been doing so much, so well for helping these farmers, these fishermen, to have a prospect in their business and improving their condition of life. Yet, on the other hand, you should understand also the social and political sentiments behind this, in which the social jealousy in Indonesia sometimes make the situation, so complicated. Yeah, people can be easily pushed or influenced by certain group to be antipathy to the conglomerates, and happen to be that this company is one of the conglomerate in Indonesia. Now, in a sudden exploded in this bad time of the financial crisis. Yeah, so what I mean is, in a such complicated situation, a certain group did influence the people to file a case or to disturb the company. But he's a good scapegoat, isn't he? I mean, if you wanted to say this man
is responsible for all of our problems, he would be a good case. You may say that, and I share that opinion also. That somehow the situation is so uncertain, and in such situation, this company being victimized as a scapegoat. In this case, I noticed when this case occurred, the government does not have a clear policy how to solve the problem. So government failure here. Why should we care about this at all in the rest of the world? Well, for a number of reasons. First, to me, is a question of justice. Justice should get done in this case. Second, it is also for the Indonesian economy itself. If this case of the conglomerate can be solved, it will help to restore the Indonesian economy. The third, that it will give also a good impact for the foreign investors to come back to do business in Indonesia. How can you convince them to come to Indonesia or invite them if they see that even Indonesian business people being victimized or suffered all the time? No legal certainty, no justice, no solution of a problem. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, andalan Indonesia adalah perairan yang ada di dalamnya. Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan revolusi biru sebagai salah satu kekuatan ekonominya. Sayang, kekuatan ini dibiarkan terbuang percuma. Dipasena menjadi salah satu cerminan revolusi biru yang ditinggalkan.